Halo hai sahabat menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap membahas hari ini? Yuk mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum mulai, aku mau ucapin terima kasih bagi kalian yang udah like dan subscribe. Kita buka buku Bahasa Inggris kelas 8 halaman 86 dulu ya. Gimana? Udah? Oke, langsung kita mulai aja. Oke, sebelumnya aku mau tanya nih sama teman-teman. Teman-teman pernah ke kebun binatang nggak? Aku sih pernah dulu ya waktu kecil. Nah, hewan yang paling aku sukai itu adalah gajah. Karena gajah itu unik banget. Dia tuh badannya besar, punya belalai yang panjang. Dan juga ya jarang banget ya kita bisa lihat. Oke, bagi teman-teman yang belum pernah ke kebun binatang, yuk sekarang kita tur ke kebun binatang. Oke, buka buku bahasa Inggrisnya ya. Oke, kita mulai nih. Di sini ada gambar kebun binatang. Ada hewan yang paling atas. Apa nih? Ini adalah beruang. Atau bahasa Inggrisnya bears. Gimana? Bear. Oke, lanjut. Kita tur lagi. Nah, ini nih hewan yang badannya ada strip-stripnya gitu. Ini apa? Harimau atau bahasa Inggrisnya tiger. Gimana? Tiger. Lanjut. Tur lagi nih. Wah, ada yang ngegelantung nih. Apa nih? Ini banyak ya biasanya di sekitaran kita. Monyet atau dalam bahasa Inggris adalah monkey. Gimana? Monkey. Good. Lanjut. Wah, ini nih yang aku ceritain tadi pertama. Apa? Gajah. Atau dalam bahasa Inggrisnya elephants. Gimana? Elephants. Ini nih belalainya besar ya. Ada gadingnya, badannya juga besar banget. Oke, sekarang kita akan mengenal lebih dalam lagi mengenai hewan-hewan yang ada di kebun binatang ini. Sekarang buka buku bahasa Inggrisnya halaman 88. Good, ini dia. Sekarang aku akan bacakan teksnya, terus menerjemahkannya. Setelah itu kita ulangin sama-sama ya. Udah siap? Oke, langsung kita mulai aja. Yang pertama adalah gambar gajah, berarti terkait dengan gajah. Oke. Elephants are the heaviest land animals. Artinya, elephants, gajah, are the heaviest land animals. Adalah hewan terberat di darat. Gitu. Ulangin ya. Elephants are the heaviest land animals. Lagi. Elephants are the heaviest land animals. Lanjut. They are also intelligent and have good memories. They are also, mereka juga intelligent, cerdas, and have good memories. Memiliki memori yang baik. Oke, ulangin ya. They are also intelligent and have good memories. Lagi. They are also intelligent and have good memories. Oke, lanjut. Most of them live in Africa and Asia, such as in Lampung, Indonesia. Most of them artinya kebanyakan dari mereka live tinggal in Africa and Asia, tinggal di Afrika dan Asia, such as in Lampung, Indonesia, seperti di Lampung, Indonesia. Jadi juga ada ternyata di Indonesia ya, adanya di Lampung. Oke, ulangin ya. Most of them live in Africa and Asia, such as Lampung, Indonesia. Oke, lanjut. They use their long trunks almost like an arm to put food and water in their mouths. They eat grass and plants. They use their long trunk. Mereka menggunakan belalai yang panjang, almost like an arm, seperti lengan. Jadi belalainya itu fungsinya kayak tangan atau lengan.
To put food, untuk mengambil makanan, and water, dan air, in their mouth, di mulut mereka. Oke, ulangin ya. They use their long trunk, almost like an arms, to put food and water in their mouth. Oke, lagi. They use their long trunks, almost like an arm, to put food and water in their mouth. They eat grass and plants. Mereka makan rumput dan tanaman. They eat grass and plants. They eat grass and plants. Jadi mereka makan rumput dan tanaman. Oke, ini tentang gajah. Sekarang kita pindah ke hewan berikutnya, yaitu tiger atau harimau. Oke, kita baca. Tigers are the biggest of all cats. Artinya, tiger, harimau, are the biggest of all cats. Adalah kucing yang paling besar. Tiger are the biggest of all cats. Tigers are the biggest of all cats. They live in the grasslands and the forests. They live, mereka tinggal in grassland, di padang rumput, and forest, dan di hutan. They live in the grassland and forest. Lagi. They live in the grasslands and forests. Oke, lanjut. Their striped coat give them good camouflage when they hunt. They love meat to eat. Their striped coat give them good camouflage when they hunt. Jadi strip-strip atau garis-garis di kulitnya atau di tubuhnya, give them, memberikan mereka good camouflage, kamuflase yang baik atau penyamaran yang baik, when they hunt, ketika mereka berburu. Oke, lagi. Their striped coat gives them good camouflage when they hunt. Oke, selanjutnya. They love meat to eat. Mereka sangat suka daging untuk makan. They love meat to eat. They love meat to eat. Oke, lanjut ke hewan berikutnya. Ini dulu deh. Apa nih? Wah, lagi makan ikan ya. Ini adalah beruang. Bears. Bears have thick fur coats to protect them from the cold. Bears, beruang, have thick fur coat, memiliki bulu yang tebal. To protect, untuk melindungi, them for the cold, untuk melindungi mereka dari dingin. Oke, ulangin ya. Bears have thick fur coats to protect them from the cold. Lagi, bears have thick fur coats to protect them from the cold. Lanjut, most of them live in northern part of the world. Most of them, kebanyakan dari mereka, live in northern, tinggal di bagian utara part of world, bagian utara dari bumi. Jadi di kutub utara gitu ya biasanya ada. Most of them live in northern part of the world. Selanjutnya, they are large and powerful. Mereka tuh besar dan sangat kuat. They are large and powerful. They are large and powerful. They have a good sense of smell. They have a good sense of smell. Jadi mereka mempunyai indera yang baik, khususnya penciuman. They have a good sense of smell. They have a good sense of smell. Mereka mempunyai indera penciuman yang baik. Some of them eat meat. Some of them eat meat. Beberapa dari mereka makan daging. Some of them eat meat. And some of them eat honey. And some of them eat honey artinya dan beberapa dari mereka makan madu. In the winter, some bears
find a snug place to hibernate. Okay. Some of them eat meat and some of them eat honey. Selanjutnya kan, in winter, pada musim dingin, some bears, beberapa beruang find a snug place, menemukan tempat yang nyaman to hibernate, untuk berhibernasi. In winter, some of bear find a snug place to hibernate. Okay? In winter, some bears find a snug place to hibernate. Oke, lanjut ke hewan yang berikutnya, yaitu monkey. Yang tadi gelantungan ya. Oke, monkeys are clever mammals that can solve problems and hold things in their hands. Monkeys, monyet, are clever mammals, adalah mamalia yang pintar. That can solve problem, yang dapat menyelesaikan masalah. And hold things, dan memegang barang in their hands, di tangan mereka. Oke, ulangi. Monkeys are clever mammals that can solve problem and hold things in their hands. Lagi, monkeys are clever mammals that can solve problems and hold things in their hands. Selanjutnya, they live in group called troops. They live in group called troops. Mereka tinggal in group, dalam sebuah grup called troops. Jadi mereka tinggal di sebuah grup yang disebut dengan pasukan. They live in group called troops. Monkey eat plants, birds, eggs, small animal, and insect. Monkey eat plants, jadi monyet itu makan tanaman, birds, eggs, telurnya burung, small animals, hewan-hewan kecil, and insect, dan serangga. Oke, ulangi. Monkey eat plants, birds, eggs, small animal, and insects. Most of them live in the forest. Most of them live in the forest. Kebanyakan dari mereka tinggal di hutan. Most of them live in the forest. Oke, itu tadi sedikit pembahasan mengenai hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Jangan lupa di like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.